Okay, today we are gonna go into session 2 of the full armor of God. Hari ini sesi kedua perlengkapan senjata Allah. Today we'll look at, or rather we'll try to understand what is the full armor of God according to the biblical context. Kita mau belajar sesuai dengan konteks firman Tuhan, apa sih perlengkapan senjata Allah? Let us turn to the first portion of scripture in Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Ayo sama-sama kita lihat di ayat yang pertama, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. So from the very beginning, we see that God is trying to tell us we need to draw strength from him. Dari awal-awal Tuhan sudah memperingatkan setiap kita harus mengambil kekuatan daripadanya. Not in our strength, but in his strength, because the battle belongs to the Lord. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatannya, sebab pertempuran ada di tangannya. Now let us focus on what is the real purpose of putting on the full armor of God. Kita mau belajar ya, ngapain, kenapa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. So according to scripture, it says very, very clearly, it is to stand firm against the deceptive schemes of the enemy here on earth in our everyday life. Tujuan kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Tuhan cuman supaya kita dapat bertahan dan melawan tipu muslihat iblis pada saat kita masih hidup di dunia ini. So if we read the Bible carefully, we know that we are not instructed to fight the demons in some imaginary spiritual dimension that is made up of different levels in some strange part of what people call the heavenly realm. Jadi saudara baca di firman ini dan sangat jelas dikatakan kita tidak diberi petunjuk untuk bertempur dengan iblis-iblis di tempat alam roh atau satu dimensi yang ada beberapa tingkatnya ya. Jadi kita tidak pernah disuruh bertempur melawan iblis di alam roh, tidak pernah ya. So let me repeat one more time ya. Saya mau ulangin sekali lagi saudara. The purpose of putting on the full armor of God is to fight against the deceptive schemes of the evil one. Nah, tujuannya untuk kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan untuk agar saudara dan saya mampu melawan tipu muslihat iblis. Let me just give you some examples of what we call the deceptive schemes. Saya kasih beberapa contoh ya. Apa sih tipu muslihat iblis? These are the examples of some of the most common deceptions, that Satan use on us. Contoh-contoh yang sangat biasa yang setan selalu pakai untuk menipu umat Tuhan. The first one is covetousness. Contoh, menginginkan sesuatu yang kita tidak miliki, yang orang lain miliki. We always want what other people have. Kita selalu ini ya mendambakan, menginginkan yang kita tidak punya, tapi orang lain punya. And when we don't get it, we become depressed. Dan setelah kita impikan dan kita tidak mendapatkannya, setelah itu pun kita tidak senang ataupun depresi, tawar hati. That's how Satan attacks us. Dengan cara begini, setan sudah menipu kita. Another one very common is unforgiveness. Berikutnya, yang sangat biasa, tidak mau mengampunin. When people wrong us or when they offend us, we tend to get angry
And when we get angry, we tend to bear a grudge and don't want to forgive. Sewaktu orang menyalahkan kita, ya, dan ataupun jikalau seorang menyinggung kita, kita marah. Setelah kita marah, kita tidak mau mengampuni. So now you see that why we put on the full armor is to help us to fight against covetousness and unforgiveness. Jadi contohnya kenapa saudara dan saya perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, karena kita tidak mau ditipu setan, kita tidak mau ya seperti menginginkan hal-hal yang orang lain punya kita tidak punya. Kita juga mau mengampuni orang lain. So the next thing we must fight against is sexual lust. Berikutnya apalagi contoh ya, ini hawa nafsu seks. Sexual lust is something that everyone will have to fight against. Hawa nafsu seks ini adalah satu hal yang begitu biasa yang setiap orang harus melawan. So now we understand very clearly, it's not to put on the full armor to fight against Satan. Jadi dengar saudara, sangat jelas di sini kita tidak pernah disuruh memakai perlengkapan senjata Tuhan untuk bertempur melawan iblis-iblis di alam roh. We must fight against the sexual perversion that is from here. Tetapi yang harus kita lawan adalah hawa nafsu seks yang sesat yang ada di sini, di dalam diri kita. So that we will not commit adultery. Supaya kita jangan sampai tertipu setan masuk di dalam perzinahan. So that we will not destroy our families. Biar kita tidak menghancurkan keluarga kita. The next thing we look at is the greed for wealth. Contoh ya, serakah banget terhadap kekayaan. So again, we are not fighting against Satan, but we are fighting against the greed that is from here. Sekali lagi kita tidak perlu bertempur melawan setan di alam roh, tetapi yang harus kita bertempur adalah mematikan kedagingan dan hawa nafsu kita yang begitu serakah akan uang. We fight against this greed for money because we don't want money to become our God. Kita harus bertempur melawan rasa serakah yang ada di dalam diri kita karena kita tidak mau karena kita tidak mau uanglah yang menjadi Allah kita. The next thing when we put on the full armor is that we need to fight against pride and arrogance. Berikutnya contoh ya, ini arogansi, kesombongan. The Bible already tells us very clearly in the book of Matthew that whoever that has pride, that means you are not lowly, you will never ever enter into heaven. Firman Tuhan sudah sangat jelas mengajarkan setiap kita kalau kita itu begitu sombong, kita itu tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Also, there are other things like worry, anxiety, and fear. Contoh apalagi yang harus kita bertempur? Ya, mungkin itu kekhawatiran, orang yang suka khawatir, orang yang gelisah terus, orang yang ketakutan terus. We must also put on the full armor of God to fight against our inability to trust God. Nah, apalagi berikutnya, ini rasa susah untuk percaya kepada Tuhan, itu juga kita harus melawan. Why is it that we find it so difficult to trust God and obey God? Ya, kita ya ngomongnya sih Kristen ya, tapi kebanyakan kita sangat sulit untuk benar-benar percaya kepada Tuhan ataupun taat kepada Tuhan. It is because of our own rebellious nature, and it is also because we think we know better than God. Ya, kenapa sih kok kita yang namanya Kristen bisa sangat sulit untuk percaya, sangat sulit untuk taat kepada Tuhan? Karena kita menganggap kita itu lebih tahu daripada Tuhan tentang kehidupan kita. And rather than to accept our portion in life, we choose to blame God, and we continue to be angry with God for our own failures and our own discontents. Jadi pada saat kita hidup itu enggak puas, pada saat ada sesuatu yang terjadi yang di luar yang kita mau, ya kita tidak pernah menerima kondisi kita, sebaliknya kita terus menuntut. Kalau kita enggak menuntut kepada Tuhan, kita akan marah kepada Tuhan.
So my friends, now you understand why we need to put on the full armor to fight against all these things. Jadi sekarang saudara udah ngerti belum kenapa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan? Tujuannya untuk saudara menang atas hal-hal semua tadi yang disebutkan. Because you have read many times in the Bible that our sins separate us from God. Sebab saudara kan udah tahu kan di firman Tuhan dikatakan dosa kita memisahkan kita dari Tuhan. So this is the objective and the scheme that Satan used, because he knows that a holy God will not partake in our sins, and the wages of our sins will lead to destruction and eternal death in the fire. Inilah siasat yang selalu setan pakai, karena setan tahu satu-satunya yang dia bisa memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Sebab setan tahu secara jelas Tuhan yang begitu kudus tidak mungkin ikut berpartisipasi atas dosa kita. Dan upah dari dosa kita adalah kehancuran dan kebinasaan. Inilah yang setan tahu dan setan mau memisahkannya. So I hope we are all clear about why we need to put on the full armor of God. Jadi saya berharap di sini kita semua udah belajar secara jelas ngapain harus susah-susah harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. And after we put on the full armor, the battle is fought between our heart and our mind. Jadi ingat saudara, setelah engkau mengenakan perlengkapan senjata Allah, di mana medan peperanganmu tidak jauh-jauh, cuman sebatas dari pikiranmu sampai perasaanmu. Now let us take a look for the purpose of the different parts of the armor according to the biblical context. Sekarang kita udah tahu ya, jadi kita mau masuk lebih dalam lagi ya, kita mau lihat tujuan dari bagian-bagian perlengkapan senjata Allah sesuai dengan konteks firman-Nya. Let us look at Ephesians 6:13 to 18. Ayo sama-sama kita lihat Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Therefore put on God's complete armor, that you may be able to resist and stand your ground on the evil day of danger, and having done all the crisis demands, to stand firmly in your place. Stand therefore, hold your ground, having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God, and having shod your feet in preparation to face the enemy with the firm-footed stability, the promptness, and the readiness produced by the good news of the gospel of peace. Lift up over all the covering, the shield of saint faith, upon which you can quench all the flaming missiles of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword that the Spirit wields, which is the word of God. Pray at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty, earnest and humble. To that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God's consecrated people. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan, bermoral dan benar di hadapan Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, memohon dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Jangan berhenti berjaga-jaga, bertekun, bertahan terus mendoakan saudara seimanmu, orang-orang yang kudus. So my friends, we must stand our ground. Jadi saudara, kita harus berdiri kokoh. And do not be deceived
anymore. Jangan lagi tertipu atau sesat. Because the Bible repeats again and again and again. Sebab firman Tuhan diulangin lagi, diulangin lagi, diulangin lagi. We are not supposed to be fighting the demonic beings in the spiritual realm, but we must be faithful and steadfast in order to persist and to persevere here on earth. Nah, ini kita tidak perlu bertempur di alam roh melawan setan-setan atau iblis-iblis. Yang harus kita tempurkan adalah tipu muslihat setan yang selalu menipu cara kita berpikir, mendengar, dan merasa. Kaki kita nginjek di bumi, nggak terbang kemana-mana. Just like I learned from our dear sister through her life, Moi Moi. Sama seperti yang saya belajar dari kehidupan Moi Moi. She stand her ground. Dia berdiri kokoh. She's faithful. Dia setia. She never continue to practice her earthly desire. Dia nggak pernah memuaskan keinginan hawa nafsu dunia dia. She does not allow the situation to cause her to be fearful. Dia tidak pernah mengizinkan kondisinya membuat dia merasa ketakutan. She's faithful, she's steadfast. Dia berdiri kokoh, dia setia dan tidak goyah. And as what the Bible says, for those who persist and persevere till the end, they shall win the victor's crown. Sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang bertahan dan bertekun, terus mereka akan menerima mahkota kehidupannya. Now you see that our dear sister Moi Moi put on the full armor of God. Lihat saudara, Moi Moi mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. She fought the good fight. Dia bertempur dengan baik. She kept her faith. Dia memelihara imannya yang teguh. She did not waver, she did not blame God. Dia tidak goyah, dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Suffering through pain and tears, Menderita di dalam kesakitan dan air mata. she persisted till the end. Dia tetap bertekun sampai akhir kesudahannya. And today she has won the victor's crown. Dan hari ini Moi Moi sudah mendapatkan mahkota kehidupannya. That's why I can confidently say our dear sister Moi Moi finished well. Makanya saya bisa secara pasti berkata, Moi Moi sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. So we are sure that the purpose of putting on the full armor is so that we can stand firm, rooted in the word, and equipped by the word to overcome the deceptive temptations of Satan. Sekali lagi, tujuan untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah biar kita bisa berdiri kokoh, berakar di dalam firman Tuhan, diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk menang atas semua tipu muslihat setan. Just like we learned from Job, even though he was suffering tremendously, Sama seperti kita sudah belajar dari Ayub, biarpun Ayub itu begitu sengsara, even his wife tell him, why don't you curse God and die? bahkan istrinya sendiri berkata kepada Ayub, kamu kutuklah Tuhanmu dan matilah kamu. But he was not tempted. Tetapi Ayub tidak pernah mendengarkan yang begini-beginian. He stand firm and Dia never blame God. berdiri teguh, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. So what is the key point here for us to learn? Jadi apa kunci yang bisa kita pelajari? The only way to defeat Satan is to abide and adhere to the word. Satu-satunya saudara mau menang atas semua tipu muslihat setan adalah melekat dan taat kepada firman Tuhan. We must put on the full armor and die to our carnal nature so that we can manifest the living word of God. Yang harus kita lakukan adalah mematikan kedagingan kita. Biar pada saat daging ini mati, kehidupan ini bisa memanifestasikan firman Tuhan yang hidup. So now let us take a look at the first part of the armor, which is the belt of truth. Ayo sama-sama kita pelajari bagian pertama senjata Allah.
What does it mean to put on or tighten the belt of truth? Apa sih artinya mengenakan apa sih artinya berikat pinggangkan kebenaran? This is the thing that we must learn and understand, that it is the integrity of Christ. Oke, berikat pinggangkan kebenaran artinya mempunyai integritas di dalam Kristus. Putting on the belt of truth is living according to the character of Christ. Nah, ikat pinggang kebenaran artinya hidup kita sesuai dengan karakter Kristus. 1 John chapter 3 verse 8, this is what the Bible says. Ayo sama-sama kita lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Let us now look closely at the context of this portion of scripture. Kita mau bahas ya lebih dalam lagi tentang yang satu ayat ini. What is this portion of scripture trying to teach us? Apa sih yang dimaksudkan di ayat ini? Apa sih hubungannya dengan perlengkapan senjata Allah? Brothers and sisters, I want you to carefully think about this. Saudara-saudari, aku mohon kepadamu untuk secara jelas mengenal yang satu ini. Regardless of what is our titles, Nggak peduli gelar kita apa. regardless of what is our religious credentials, Juga nggak peduli pendidikan kita itu apa. it doesn't matter what is our social or financial status. Nggak peduli juga mau itu status kita, ekonomi kita itu seperti apa. It's also not important what denomination you come from or what religious doctrine you believe in. Juga nggak peduli saudara dari denominasi apa ataupun doktrin apa yang saudara pegang. If we still continue to indulge in our sinful desires and pleasures, we are children of the devil, and Satan has full control and authority over our sinful life. Kenyataannya adalah dari firman ini kita tahu jikalau kita adalah orang yang terus menerus tidak pernah mau bertobat tetapi berbuat dosa. Apa yang dikatakan di sini, setan berkuasa atas kita dan punya otoritas atas kehidupan kita, dan kita adalah anak setan. Are we reading the same Bible, my dear brothers and sisters? Saudara, ini firman-Nya ada nggak di dalam Alkitabmu? Are you confused or unsure what the Bible is saying? Jelas enggak saudara? Udah dibaca belum firman ini? The Bible is very, very clear. Firman yang satu ini bukankah sangat jelas saudara? When people keep on sinning, it shows that they belong to the devil. Kalau orang tidak pernah mau bertobat, tetapi pilihnya mau berdosa terus, di sini dikatakan mereka berasal dari iblis. We cannot continue to practice our habitual sin and then proclaim that, oh, I'm a child of God. Kita nggak bisa seenaknya ya berbuat dosa terus, tidak mau bertobat, tetapi cuma di bibir doang mengaku-ngaku sendiri, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Can we continue to be greedy for money, commit adultery, and say that I'm a child of God? Oke, mungkin Alkitab ada sedikit perbedaan ya. Di sini itu di Alkitab itu berasal harusnya milik setan, bukan berasal dari setan. Oke, jadi miliknya setan ya. Yeah, so we must understand the context of scripture very carefully. Jadi di konteks Alkitab ini yang firman ini sangat jelas saudara. We can confirm just by this one verse in the Bible that when we keep on sinning, we become children of the devil and no longer children of God. Jadi cuman dari ayat 1 ini kita sudah tahu secara pasti kalau kita itu terus-menerus berbuat dosa, oke, ya, dan tidak pernah mau bertobat, kita itu miliknya setan, miliknya iblis.
My dear friends, this is very clear and very straightforward. We Ini cannot be both. sangat jelas dan ini sangat udah begitu dipaparkan begitu terang ya, udah nggak bisa dicari alasan lagi. You're either a child of God or you're a child of the devil. Nggak ada di tengah-tengahnya, mau itu kita anak Tuhan atau kita anak setan. So what this Bible verse really means is that this is what it literally means, okay, my dear friends? Apa yang dimaksudkan di firman Tuhan yang satu ini sih? If we continue to willfully sin against God, we actually give up our birthright. Artinya di sini begini, kalau kita itu dengan sengaja terus-menerus tidak mau bertobat tetapi berdosa terus, artinya kita sudah menyerahkan hak waris kita sebagai anak. What do I mean by we give up our birthright? Apa sih maksud aku sewaktu aku berkata kita memberikan hak kesulungan kita sebagai anak? When we receive Christ as our Lord and Savior, we become children of God. Nah, sewaktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak kan? But if there's no repentance, Tetapi setelah kita terima, No. kita tidak bertobat, no conviction to live a holy life, kita juga tidak punya penginsyafan untuk hidup benar. then the Bible says you belong to the devil. Firman Tuhan berkata, engkau bukan milik Tuhan, engkau milik setan. So my friends, we don't need to be a theologian to understand this portion of scripture. Saudara, ini udah sangat jelas terpapar, enggak perlu loh punya gelar teologi ya baru bisa mengerti firman yang satu If we ini. continue to habitually dwell in our pride, anger, bad temper, sexual lust, greed, covetousness, jealousy, envy, lying and unforgiveness and even bitterness, we are the children of the devil. Kalau kita terus-menerus tidak mau bertobat, terus begitu sombong, marah-marah terus, emosian terus, ini hawa nafsu seks terus, begitu serakah terus, dan begitu selalu iri hati kepada orang lain, terus bohong terus tidak mau mengampunin, terus hidup di dalam kepahitan. Nah, kalau ini diulangin terus, tidak ada pertobatan, saudara, kita bukan lagi anak Tuhan. Di sini dijelaskan kita itu anak setan. My friends, please don't be discouraged because this is not the intention for this scripture. Saudara, jangan merasa langsung, aduh, ini gimana ya, aku jadi tawar hati. Firman Tuhan ditulis bukan untuk membuat saudara tawar hati. This is not legalism and it is not condemnation. Firman ini ditulis bukan untuk menghakimi saudara ataupun bersikap agamawi. God did not say that we must be perfect and without sin. Dengar baik-baik ya saudara ya. Tuhan nggak pernah berkata kita itu harus sempurna, sama sekali bersih, tidak pernah berdosa, enggak begitu. Because we are all not perfect and we can never be perfect. Dengar baik-baik ya, harus ada keseimbangan. Kita nggak mungkin sempurna. Kita masih manusia, tidak mungkin tanpa dosa. Keseimbangannya di mana? This is what God is saying through this verse. Ini yang Tuhan maksudkan di firman ini. He's saying those who are willfully disobedient, who indulge in habitual sin, who do not practice self-control, and who reject His laws to be holy, these are the children of the devil. Di sini dikatakan orang-orang yang sengaja tidak mau taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang selalu kesenangannya mau memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Orang-orang yang tidak ada penguasaan diri dan menolak untuk hidup kudus. Di sini dikatakan inilah ciri-ciri anak setan. So please don't be like Esau to easily give up your birthright. Jadi tolong jangan seperti Esau yang cuman karena semangkok kacang merah hak kesulungannya diberikan.
So remember, only the children of God will enter into heaven. Karena cuman anak-anak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. And again, we confirm that we are not tasked to destroy the work of the devil. That responsibility belongs to Christ alone. Jadi di sini kita mau konfirmasi sekali lagi ya, untuk meruntuhkan kuasa setan, tanggung jawabnya milik Kristus. That's the reason why Jesus came to earth. Oleh karena itu Kristus datang ke dunia ini. That's what we read in this portion of scripture. The Son of God came to destroy the work of the devil. Makanya di sini dikatakan, oleh karena itu anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Now you understand why God does not need us to fight for him in any spiritual battle. Sekarang saudara udah ngerti belum? Udah jelas belum? Tuhan nggak perlu saudara dan saya pergi ke alam roh, ke tingkat 3 surga untuk bertempur buat dia. Because the battle belongs to the Son of God. Sebab pertempuran ini milik milik Tuhan. We are only tasked to destroy the strongholds that is within us. Satu-satunya yang kita diberi tugas adalah untuk merubuhkan kubu-kubu yang ada di dalam diri kita. We are commanded to destroy the strongholds that cause us to sin against God, our own sinful nature that cause us to indulge in habitual sin and the willfully rejecting the commandments and the written laws that are in the scripture. Kita masing-masing diberi tugas untuk melawan sifat alami manusia yang jahat, yang cenderungnya mau berdosa dan selalu cenderungnya mau menolak aturan yang tertulis di firman Tuhan. Okay, next we look at 1 Corinthians 9:27. Ayo sama-sama kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat 27. But like a boxer, I buffet my body, handle it roughly, discipline it by hardships and subdue it. For fear that after proclaiming to others the gospel and things pertaining to it, I myself become unfit, not stand the test, be unapproved and rejected as a counterfeit. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. So Jesus is saying to us, we need to have the fear of the Lord according to Proverbs 8:13. Yesus mengajarkan kepada setiap kita harus takut akan Tuhan sesuai dengan Amsal pasal 8 ayat 13. We need to continue to reject sin and we need to make a very conscious effort daily as our duty, as our portion to consistently practice obedience to the demands and the requirements of the law. Terus-menerus menolak dosa dan memperjuangkan di dalam setiap hari kelakuan kita, ya itu adalah tugas dan bagian kita, yaitu secara konsisten taat kepada aturan yang ada di firman Tuhan, baik itu di perjanjian baru ataupun aturan dan hukumnya. The one and only law that is throughout the New Testament and the Old Testament is be holy because I am holy. Satu-satunya aturan dan hukum Tuhan yang sangat konsisten, mau itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yaitu engkau harus hidup kudus sebab Tuhanmu adalah Tuhan yang kudus. We must continue to hate evil and reject sin to be approved as the genuine children of God. Dan setiap hari kita harus benci semua yang jahat dan menolak semua yang jahat, sebab itulah akan membuat kita menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Please take note on this point, my friends. Tolong catat saudara, ini sangat penting. We need to be living out our identity as the children of God. Ini loh, kalau kita itu sudah terima Tuhan, kita sudah jadi anak Tuhan, identitas sebagai anak Tuhan ini bukan cuma sekedar di bibir, tetapi harus dihidupkan, harus dimanifestasikan lewat tubuh ini. The genuine children of God
craves for holiness. Sebab anak Tuhan yang sejati mereka akan merindukan hal-hal tentang Tuhan, hal-hal yang baik dan kudus. So my friends, do you crave for holiness? Jadi saudara, apakah engkau menginginkan hidup benar? To be girded by the belt of truth means only one thing. Berikat pinggang kebenaran sebetulnya cuman satu artinya. Please take note of this very important point. Tolong catat, ini sangat penting. Our character, our behavior, our thoughts, and our emotions are supposed to be governed and grounded in the living word of God. Catat baik-baik ya saudara ya. Berikat pinggang kebenaran artinya karakter kita, sikap kita, pikiran dan perasaan kita dikuasai dan tertanam cuman di dalam firman Tuhan. Okay, my friends, let me repeat one more time, okay? Saya ulangin sekali lagi This ya. is very, very important. Karena ini sangat penting. What is your perception of buckling on the belt of truth? Sewaktu saudara baca berikat pinggang kebenaran, saudara ngerti nggak apa maksudnya? Apa sih yang ada di pikiran saudara? When we buckle on the belt of truth, it means that our character, our behavior, our thoughts, our emotions are governed and grounded in the living word of God. Sewaktu saudara berikat pinggang kebenaran, artinya karakter saudara, sikap, tingkah laku, kelakuan, pikiranmu, emosimu, perasaanmu dikuasai dan tertanam cuman di dalam firman Tuhan. Every commandment of the written word must become the core of our innermost being. Jadi setiap aturan dan petunjuk yang ada di firman Tuhan harus menjadi suatu pedoman di dalam kehidupan kita. That means our moral compass, our conduct, and our integrity must be girded by the truth of His word. Jadi ini ya kelakuan kita atau integritas kita harus berikat pinggang di dalam kebenaran. Itu akan menjadi suatu jangka dan pedoman kehidupan kita. Okay, so I hope everyone understands what it means to buckle on the belt of truth. Jadi saya berharap semua udah ngerti banget apa sih maksudnya berikat pinggang kebenaran. Now let us move on to Hebrews chapter 2:14. Ayo sama-sama kita lanjut Ibrani pasal 2 ayat 14. Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as a human being could He die, and only by dying could He break the power of the devil who had the power of death. Karena anak-anak manusia itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka agar dia bisa mati sama seperti manusia. Dan oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. There are a few things that we must learn from this scripture. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari satu ayat ini. We learn that Jesus must become human in order to die. Kita pelajari ya, Yesus harus menjadi manusia supaya dia bisa mati sama seperti manusia. Because as a God, He cannot die. Sebab jikalau dia itu Tuhan, dia nggak bisa mati kan? Now you understand why He must come in the form of a human. Jadi saudara udah ngerti kenapa Yesus harus ada datang di bumi ini dan menjadi sebagai anak manusia? His purpose is to die for us. Tujuannya biar dia bisa mati buat setiap kita. We know that Satan cannot harm us, but it is allowed to deceive us through temptations that lead us to sin and eventually eternal death in the fire. Setan itu tidak berdaya untuk membahayakan kita. Setan itu cuma diizinkan untuk menipu kita lewat godaan-godaan yang akan menjerumuskan kita di dalam dosa, sehingga pada akhirnya sewaktu kita berdosa, kita pun masuk di dalam kebinasaan. How deceptive is this Satan? He is very deceptive. Si setan ini sangat ini tipu muslihatnya sangat hebat. He can deceive 1/3 of the angels in front of God.
Saudara kan betray God. udah tahu kan, dia bisa nipu sepertiga malaikat di surga di depan Tuhan. That's how deceptive he is. Ya, sebegitu hebatlah tipu muslihatnya. So we know that Jesus came and died for our sinful nature. Setiap kita tahu ya, Yesus mati untuk dosa kita. He was pierced for our transgressions, and by his stripes we are healed from the sickness and the decay of sin. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So my friends, please don't be deceived anymore, okay? Saudara, tolong jangan sesat lagi, dengar baik-baik. Jesus did not die so that we can live forever without sickness and suffering here on earth. Yesus enggak mati buat setiap kita, agar setiap kita bebas penyakit, hidup selama-lamanya. Kristen nggak pernah kena penyakit, nggak pernah mati deh. He died so that we can qualify for eternity in heaven. Yesus mati buat kita supaya kita itu bisa menikmati keselamatan kita di surga bersama Dia. Because none of us can save ourselves. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan diri mereka sendiri. So we must remember to stop being childish. Saudara, kita harus berhenti sifat kekanak-kanakan. Stop being childish and keep proclaiming that, oh, by his stripes I'm healed, by his stripes I'm healed. Ya, berhenti sifat kekanak-kanakan dan nuntut terus dan selalu memakai firman Tuhan di luar dari konteksnya dan terus berkata, oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengar baik-baik konteks firman Tuhan. We cannot be so ignorant and childish to keep proclaiming and shouting out Bible verses that are out of context. Saudara, banyak sekali orang suka lakukan seperti hal ini ya. Oleh karena biru-birunya kita menjadi sembuh. Oleh karena birunya kita menjadi sembuh. Bahkan kita nggak ngerti konteksnya apa sih yang dimaksudkan Tuhan. Stop being like the unrepentant Israelites that keep asking for miracles. Berhenti sama seperti anak-anak Israel yang selalu nuntut kepada Tuhan. Mukjizat harus terjadi, mukjizat harus terjadi. So let us take note of this very important key point again. Sangat penting, key point-nya ada di sini. We know God can heal. Saudara, jangan salah sangka. Sampai hari ini Tuhan masih sanggup menyembuhkan. We know that miracles do happen today. Sampai saat ini mukjizat masih tetap berlaku. You know, because I'm still alive. Sebab kalau aku masih hidup, artinya inilah mukjizat. So please remember that although Jesus can heal, but he's not obligated. Tolong ingat, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Tetapi kesembuhan itu milik Tuhan. Kita nggak bisa nuntut terus. So we must stop being ignorant. We must stop insisting and dictating what God should or should not do. Kita tidak seharusnya terus ngotot, terus harus dikte apa yang Tuhan harus lakukan, apa yang Dia tidak seharusnya lakukan. Let us learn to let God be God. Biar kita izinkan Tuhan menjadi Tuhan. God have to die to defeat Satan here on earth as an example for all of us to see and to learn. Tuhan mati dan Dia menang atas setan di bumi ini sebagai suatu contoh biar setiap kita bisa melihat dan belajar. So when we learn, we also need to die to our flesh in order to defeat Satan. Sama seperti Yesus mati dan menang atas setan, kita juga harus belajar matikan kedagingan kita agar kita bisa menang atas setan. So listen very carefully, my dear brothers and Dengar sisters. baik-baik saudara-saudariku. When Jesus died and rose again from the dead, he triumphed over Satan. Sewaktu Yesus mati dan Dia bangkit lagi, Dia menang atas setan. Once and for all, he defeated Satan.
Pokoknya dia mati dan dia hidup lagi, dan disitulah beres, dia menang atas setan. So when we are spiritually born again, that means completely rejecting and renouncing sin in our life. We also break free from the bondage and the curse of sin. Jadi sama seperti kita. Jikalau kita matikan kedagingan kita dan kita lahir baru secara rohani dan menolak dosa, kita juga dilepaskan oleh jeratan dosa. That is how we can have the authority to say this. Oh death, where is your sting? Dari situ kita bisa mendapatkan otoritas dan keberanian berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Roh kematian, di manakah sengatmu? When we walk in holiness as the genuine children of God, Sewaktu engkau hidup kudus sebagai anak-anak Allah yang sejati, we no longer have the fear of death because sin no longer have any power engkau over us. tidak mungkin akan takut akan kematian lagi, sebab dosa sudah tidak mengekangmu. Dan kematian juga sudah tidak sanggup mengekangmu. And from there, we will be destined for eternal life when we overcome our sinful nature by the righteousness of Christ. Dan setelah itu kita akan ditakdirkan untuk menikmati hidup yang kekal, dan kita akan mampu menang atas semua hawa nafsu manusia kita. So remember, we must continue to practice Colossians 2:11, ask Jesus to perform the spiritual circumcision, and we must also practice Romans 12:1 and 2 to present ourselves daily as a living sacrifice, holy, acceptable, and pleasing to God. Yang bisa kita lakukan adalah secara konsisten mempraktekkan Kolose pasal 2 ayat 11 dan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, dan setiap hari mempersembahkan tubuh ini menjadi kudus, dipisahkan dan berkenan kepada There must be Tuhan. a genuine transformation in us and a renewing of our mind. Harus ada terjadi transformasi yang sungguh-sungguh dan perubahan di dalam pemikiran kita. Next, we look at Romans chapter 8, 12 to 13. Ayo sama-sama kita lihat berikutnya Roma pasal 8 ayat 12 sampai 13. So then, brethren, we are debtors, but not to the flesh. We are not obligated to our carnal nature to live a life ruled by the standards set up by the dictates of the flesh. For if you live according to the dictates of the flesh, you will surely die. But if through the power of the Holy Spirit you are habitually putting to death, making extinct and deadening the evil deeds prompted by the body, you shall really and genuinely live forever. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup selamanya. We know that we need to put on Christ and make no provision for this flesh to gratify its desires. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. So, as we learn this, when we put on Christ, it is consistently practicing the law in His written word. Kenakanlah Tuhan Yesus. Apa sih artinya? Artinya secara konsisten mempraktekkan firman Tuhan. Controlled and to be governed by His laws of holiness. Hidup yang dikuasai oleh hidup yang kudus sesuai dengan aturannya. So this is the key point, my friends. Inilah maksud dan arti sesungguhnya berikat pinggang kebenaran. This is the exact biblical context of putting on the belt of truth. Ini loh, firman yang ini tadi loh adalah penjelasan apa sih maksudnya berikat pinggang kebenaran. Many people are having difficulties in this life because they do not accept the word of God as the commandments of God. Banyak sekali orang mengalami kesulitan
ataupun pergumulan di dalam hidup mereka ini karena mereka nggak pernah sungguh-sungguh menerima firman Tuhan sebagai aturan di dalam kehidupan mereka. They do not obey God because they are more concerned about their well-being rather than to please God. Mereka tidak pernah bisa sungguh-sungguh taat kepada Tuhan karena yang mereka pikirkan adalah tentang apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. They choose to please their desires and are not aware that they must give account on judgment day. Mereka terus-menerus mengejar semua yang mereka mau dan mereka juga tidak sadar di hari penghakiman nanti mereka harus memberi tanggung jawab. There is no awareness of the consequences of their actions. Dan mereka juga nggak pernah sadar apapun yang mereka lakukan akan ada konsekuensinya. Their concept is this: they continue in their habitual sin, but they are thinking that God must eventually forgive them because they are already saved by their faith because they have received Jesus as their Lord and Savior. Konsep kebanyakan orang adalah begini, mereka terus-menerus hidup sesuai dengan keinginan mereka, kemauan mereka, dan mereka sungguh-sungguh percaya pokoknya Tuhan pasti akan mengampuni mereka dan Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka karena toh mereka sudah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Many people are so deceived with so much pride in their hearts, they continue to declare and proclaim, I am saved. I do not need to be holy because nothing will take away my salvation. Banyak sekali orang tertipu atau sesat dan hatinya begitu tinggi dan terus-menerus percaya dan bahkan mendeklarasikan aku sudah selamat, nggak ada lagi yang harus aku lakukan. Pokoknya sekali selamat aku selamanya selamat. So as we read carefully in Matthew 18, we know again that those who are not lowly, who are full of pride, they will never enter into heaven. Saudara baca ulang-ulang Matius pasal 18 dikatakan orang yang tidak rendah hati, orang yang begitu sombong tidak akan pernah menikmati kerajaan surga. We see that all these intellectual Christians, they think that they are saved, but they don't understand and don't realize the tragedy that awaits them on judgment day. Banyak sekali orang yang sangat pintar, intelek ya, Kristen intelek. Mereka tidak pernah sadar akan ada hari penghakiman yang menantikan mereka. Brothers and sisters, if these people are right, if we are already saved and we have nothing to worry about, Saudara-saudari, contoh ya, kalau memang teori ini benar ya, pokoknya sekali selamat, apapun yang engkau lakukan gak peduli, selamanya selamat. Contoh, kalau teori ini benar, then none of us have anything to worry about. puji Tuhan, setiap kita yang ada di sini, yang ada di RGM, pasti kita lolos kan di hari penghakiman. Because surely all of us will go to heaven. Betul nggak? Pasti kita udah masuk lolos, betul? But have you ever thought about this? Tapi coba saudara renungkan. What if they are wrong? Kalau teori mereka sempat salah And God demands us to be holy. dan memang jadi Kristen itu harus hidup kudus, kalau nggak hidup kudus nggak mungkin masuk surga. And those who have pride will never enter heaven. Dan orang-orang yang sombong tidak akan masuk ke surga. What will happen to those who do not repent? Apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang tadi itu, So my friends, yang tidak pernah mau hidup benar? today, remember we must buckle on the belt of truth. Jadi hari ini saudara, ayo sama-sama kita berikat pinggang kebenaran. We must put on Christ and Dan deny our flesh. Kita harus kenakan Kristus dan menolak kedagingan kita. I believe all of us at RGM will diligently obey the word of God. Saya percaya semua yang ada di RGM ini akan terus dengan hati-hati belajar terus kepada firman Tuhan. And I know all of us here will do well and we will finish well. Dan saya juga percaya setiap saudara
akan mengakhiri dengan baik. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your precious word tonight. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. We are so grateful for your kindness and your faithfulness. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. You teach us because you want us to be with you in heaven. Engkau mengajarkan kami sebab Engkau mau kami masuk surga bersamamu. And now we learn to crave for holiness because we desire to please you. Ajarilah kami biar kami haus akan hidup kudus sebab kami mau dekat bersamamu. We know that none of us can be perfect. Kami tahu kami di sini tidak ada yang sempurna. But we know that in order to be in right standing with you, all we have to do is to obey. Tetapi kami juga tahu untuk menjadi orang benar, kami harus taat kepadamu. So help us to obey and be grounded in your word. Tolonglah biar kami taat dan biar hidup kami dikuasai oleh firman-Mu. Let us be convicted to practice your word, and so that we will always be victorious. Biar kami diinsyafkan selalu menjadi pelaku firman Tuhan, agar hidup kami adalah hidup yang lebih dari pemenang. We thank you, Lord, for your blessing, and we thank you, Lord, for your provision. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyediaan-Mu. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin, amin.